इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। গরম কাছে ঠিকই কিন্তু সেরকম ঠান্ডা ওই সময় অনেক কিছু করেছি। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा ये এরকম অনেকক্ষণ ভিডিও করছি কিন্তু তখন ও বলবো না যে ইউটিউবের জন্যই করেছি। গরম যদি এরকম স্টিকি থাকে